स्पोर्ट्स दरबार यूट्यूब चैनल आपको स्वागत करुँच। आज भिडियो आम भारत में जितक सब स्पोर्ट्स क्षेत्र में अवार्ड दि जाऊँगी से विषय आलोचना करवा। जमीक आमर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड एका केवे कवे स्थापित होता एवं कौ मान को दि जाए यही सब विषय आलोचना करवा। तो सामने देखु स्पोर्ट्स अवार्ड रे प्रथम आम भारत रत्न अवार्ड उपर आलोचना करवा। तो देखो यहाँ हूँ जो भारत रत्न अवार्डटा केवल स्पोर्ट्स पिला मानू दि जाएनि कि स्पोर्ट्स क्षेत्र दि जाएनि। यह हूँ आमर यहाँ कहवाक गले पूरापूरी भाव में हूँ आम भारत में दिया हूँ नागरिक सम्मान गुआ। यह केवल स्पोर्ट्स क्षेत्र में दि जाएनि, या विभिन्न क्षेत्र में आमर साइंस कि आर्ट्स लिटरेचर जो मैंने आम देशर नाम उच्चा कर सारा मान पृथ्वी रे से मानकू है ये अवार्डटा दि जाए। माने ये सब अवार्ड दि जाए जो कौगा ना भारत रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री है ये सब अवार्ड हूँ एगा हूँ आम स्पोर्ट्स पिला स्पोर्ट्स क्षेत्र में पाती है किंतु केवल स्पोर्ट्स क्षेत्र में दि जाएनि। यह हूँ आम अलग माने जो आम साइंस रु बिलंग करती, लिटरेचर रु बिलंग करती कि आर्ट्स रु बिलंग करती है, समाज सेवा रु बिलंग करती है यही सब मानकू माने यही सब मानकू यही सब अवार्ड दि जाए। ठीक अच्छे केवल स्पोर्ट्स पिला मानकू नुहे आप बुझीपे है। तो से आम प्रथम भारत रत्न अवार्ड स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे ये भारत रत्न अवार्डटा देखु ये भारत रत्न अवार्डटा है भारत में दि जाऊँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबुठ बड़ सम्मान हूँ कौन भारत रत्न अवार्ड। यह केवे दिया स्टार्ट होता ना, यह स्टार्ट होता 1954 मसीह। ठीक अच्छे यहाँ मन रखिए। प्रथम कौन कहली ना यह हूँ भारत में दि जाऊँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान। या बड़ सम्मान भारत में दि जाए ना। ठीक अच्छे एवं यह केवे स्टार्ट होता ना 1954 रु यार माने ये अवार्डटा दिया स्टार्ट होता के 1954 रु है। एवं जो मैंने ये अवार्डटा जीति था जो मान को दि जाए से माने कौन पाई था ना देखो यहीटा पीपल लिव सेफ रो मेडालटा यहाँ देखिए पीपल लिव है पीपल लिव सेफ रो मेडालटा। ठीक अच्छे है यहाँ दि जाए सहित कौन सानंद बा आम जटा को इंग्लीश कही सर्टिफिकेट दि जाए है। तो ये अवार्डटा सहित से कौन गोटे सर्टिफिकेट दि जाए जो मैंने यार रेसिपिएंट था। ठीक अच्छे तो आम देखीदे भारत रत्न अवार्ड पाई प्रथम व्यक्ति माने क्यों माने 1954 मसीह क्यों मान को भारत रत्न अवार्ड दि जाता। तो से हूँ श्री राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आउ सीवी रमन। ये तीन जन प्रथम है आमर भारत रत्न अवार्ड पाई है। छवि का आप देखी दिंतु है। ये होती श्री राजगोपालाचारी, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हूँ सीवी रमन। देन कौन कही ना फास्ट अवार्ड रेसिपिएंट इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स क्षेत्र में क्रीडा क्षेत्र प्रथम भारत रत्न अवार्ड पाई स्पोर्ट्स पर्सन होती स्पोर्ट्स व्यक्ति होती सचिन तेंदुलकर है जे कि 2014 पाई है। यहाँ देखो छवि है ये होती सचिन तेंदुलकर समस्त जानते यहाँ जे कि क्रिकेट खेल बिलंग्स करती जहाँ को क्रिकेट लेजेंड कह जाए है। तो कौन ना देखो 1954 मसीह माने आम भारत रत्न अवार्ड दि जाऊँ किंतु 1954 रु एकाथर 2014 जे कि कई गोटे स्पोर्ट्स पर्सन को दिगला कौन भारत रत्न अवार्ड है। तो यहाँ मन रखिए यहाँ गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन जे भारत रत्न पाई प्रथम व्यक्ति होती माने क्रीडा क्षेत्र प्रथम स्पोर्ट्स पर्सन किए ना सचिन तेंदुलकर। ठीक अच्छे मन रहा। देन परवर्ती अवार्ड को जीवा। देन आसला कौन ना पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड कौन ना द पद्म अवार्ड आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडियन अनाउंस्ड एनुअली ऑन द एब ऑफ रिपब्लिक डे है। पद्म अवार्ड का कौन पद्म अवार्ड हूँ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर माने हाईएस्ट सर्वोच्च माने सर्वोच्च नागरिक सम्मान गुड़िक कौटा माने जोटा कि आम वर्ष को वर्ष दि जाए केवे दि जाए ना रिपब्लिक डे रे आम साधारणतंत्र दिवस रे दि जाए। यहाँ विभिन्न क्षेत्र में दि जाए है। पद्मभूषण आमर से भितर पद्म अवार्ड भितर कौन रोचे ना पद्मभूषण रोचे है।
ପଦ୍ମ ଆମର ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ରହିଲା, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରହିଲା ଆଉ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ବି ମାନେ ଆମର କେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଏନି। ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେ ସାଇନ୍ସରୁ ହଉ କି ଲିଟରେଚରରୁ ହଉ କି ସମାଜସେବା ହଉ, ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ସମ୍ମାନକୁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ଉପରକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ତାର ଆମର ଦେଶର ସମ୍ମାନଟିକୁ ହେଲା। ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଭିତରେ ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଖେଳିକି ଆମର ଦେଶର ନାଁ ରଖିବା ସହିତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଶର ନାଁକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିବା ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ କ'ଣ। ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ହେଉଛି ଏହା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 1954ରେ ଏଇ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼, ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନ କେଉଁଟା, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣର ପଦକଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବେ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ କ'ଣଟା ରହିବ, ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଭାରତରତ୍ନ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତର ଦିଆଯାଉଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ କ'ଣ, ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଏହା 1954ରୁ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣଟା କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାଇଥିଲେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ, ଯିଏକି 2008ରେ ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଥିଲା କ'ଣ, ଚେସ୍, ଏବଂ ସେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ପାଇଥିଲେ ହେଉଛି ଏଡମଣ୍ଡ ହିଲାରୀ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ମାଉଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ଥିଲେ। ସେ ବି ସେ 2008 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦେଶରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି 3 ନମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ହେଲା, ଯିଏକି ଆମ କହିଲି ଯିଏକି ଭାରତରତ୍ନ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବି ସେଇ 2008ରେ ହିଁ ପାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଗୋଟେ ମହିଳା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ହେଉଛନ୍ତି MC ମେରି କମ୍, ଯିଏକି ବକ୍ସିଂ ଖେଳରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ସେ ପାଇଥିଲେ କେବେ, 2020ରେ ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କ'ଣ, ମଣିପୁର ହେଲା। ଏବଂ ମଣିପୁରର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ନା ଇମ୍ଫାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ପଦ୍ମଭୂଷଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ସେଇ 1954 ମସିହାରୁ ଏକା ସବୁ ଦିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ମେନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଲା, ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ହେଲା ଏଇ ପଦ୍ମଭୂଷଣଟା। ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଥିବା ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ତେବେ ରିସେଣ୍ଟରେ ପାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ କିଏ କିଏ ନା କେଉଁ ଖେଳାଳି ପାଇଛନ୍ତି ହେଉଛି PV ସିନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏ କେବେ ପାଇଥିଲେ ନା 2020ରେ ପାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଦେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପାଇଥିଲେ କିଏ ନା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଝାଝାରିଆ ହେଲା, ଯିଏକି ଜଣେ ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋର, ଯିଏକି 2022ରେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ଏହା ବି ସେଇ 1954ରୁ ଦିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀଟା। ଏହା ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ପଦକଟା। ଆମେ ରିସେଣ୍ଟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦେବା। କିଏ କିଏ ମାନେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ରିସେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 7 ଜଣ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରୁ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଥିଲେ, ସିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଦେବେ, ଆଗେ ସବୁକା କହିଲେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଥରେ, କିଏ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ତ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ରୋହନ ବୋପାନ୍ନାଟା। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମାକା ଟ୍ରଫି ହେଲା। ମାକା ଟ୍ରଫି କ'ଣ ନା, ମାକା ଟ୍ରଫିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମୌଲାନା ଅବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଟ୍ରଫି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାକି ଏହା କେବେ ଦିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା, ଏହା 1956-57 ମସିହାରୁ ଦିଆଯାଉଛି ମାକା ଟ୍ରଫିଟା। ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କେଉଁ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନକୁ ଦିଆଯାଏନି। ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା, ୟୁନିଭର୍ସିଟିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ନା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ଦିଆ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ଲେୟର ମାନେ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁଠି ବି ହେଲା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଯଦି यार आमर कैश प्राइज कथा कहवा बर्तमान ए माका ट्रॉफी रो कैश प्राइज होची 15 लाख किंतु पूर्वे यह 10 लाख थिला हला 2021 बेलकू हला से आमर ए माका ट्रॉफी रे 10 लाख टंका लेखा मिलुला किंतु 2021 परे हला रूल सब चेंज हला रूल सब चेंज है कि ए 10 लाखटा 15 लाख हो गला। देन फास्ट विनर किए थिले ना बॉम्बे यूनिवर्सिटी थिले माका ट्रॉफी प्रथम को यूनिवर्सिटी पाइथिले ना बॉम्बे यूनिवर्सिटी पाइथिले एवं करंट किए पाइछंती ना पंजाब यूनिवर्सिटी पाइछंती ठीक अछि एटा मन रखिबे फास्ट बॉम्बे यूनिवर्सिटी पाइथिले एवं करंट विनर थिले पंजाब यूनिवर्सिटी ठीक अछि आ यहा 1956 57 रे स्टार्ट हेतिला या होची माका ट्रॉफी जोटा कि यूनिवर्सिटी पे दिया जाय। देन आमे नेक्स्ट ट्रॉफी को जिबा बा नेक्स्ट अवार्ड को जिबा देन नेक्स्ट होची अर्जुन अवार्ड हला यह केबा स्टार्ट हेतिला ना 1961 मसार स्टार्ट हेतिला एटा को मान को दिया जाय ना जो माने मन रखिबे जो माने कंटिन्यू 4 वर्ष रे माने कंटिन्यू 4 वर्ष जो प्लेयर माने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे थांती आ 4 वर्ष भितरे बहुत बढ़िया खेल प्रदर्शन करि थांती सेही प्लेयर मान को दिया जाय 4 वर्ष रे एटा माने हमर 4 वर्ष रे जो पिला भलो खेलिला से मान को दिया गला एटा मन रखिबे ठीक अछि। तो एटा ए जो अर्जुन अवार्डटा कोन ना अर्जुन अवार्ड होची गोटे ब्रोंज रो स्टैच्यू अर्जुन रो गोटे ब्रोंज रो स्टैच्यूटा हला जो माने जितंती ताको कोन ए ब्रोंज रो स्टैच्यू जोटा कि अर्जुनटा एटा देखि परथि अर्जुन अर्जुन रो ये अछि तो ए अवार्डटा दिया जाइथाय अर्जुन अवार्ड हला एटा होची अर्जुन अवार्ड ए ब्रोंज रो तयारी हेइथाय आ एटा मन रखिबे ए अर्जुन अवार्डटा आमर सबुठारु पुराणा माने क्रीडा क्षेत्र दिया जाउथवा सबुठारु पुराणा अवार्ड होची अर्जुन अवार्ड जोटा कि 1961 मसिया रे दिया जाइथला या पूर्व कोनसी या पूर्व माने क्रीडा क्षेत्र रे कोनसी अवार्ड दिया जाउ नथला तो एटा होची प्रथम अवार्ड जेटा कि क्रीडा क्षेत्र रे दिया गला अब या होची ओल्डेस्ट आमर स्पोर्ट्स अवार्ड हला ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड एटा मन रखिबे एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन यदि क्वेश्चन पचारथिबो माने सबुठारु पुराणा आमर क्रीडा क्षेत्र रे दिया जाउथवा सबुठारु पुराणा ट्रॉफी बा अवार्ड कौन ना एटा होची अर्जुन अवार्ड ठीक अछि एवं अर्जुन अवार्ड रे कैश प्राइज होची 15 लाख जो माने जितंती जो माने पाई थांती से मान को 15 लाख टंका दिया जाय किंतु पूर्व यह 5 लाख थिला 2021 पूर्वरु ठीक अछि। देन अर्जुन अवार्ड माने फास्ट क्रिकेट प्लेयर माने क्रिकेट क्षेत्र रे प्रथम अर्जुन अवार्ड पाइथिबा खेलाड़ी होचंती सलीम दुरानी एवं प्रथम महिला होचंती डिसोजा जे कि एथलेटिक हला जो एथलेटिक थिले ठीक अछि एटा मन रखिबे अर्जुन अवार्ड होची कोन कोन पॉइंट रहला अर्जुन एटा मन रखिबे ओल्डेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड प्रथम क्रिकेटर होची सलीम दुरानी आ वुमेन होचंती डिसोजा ठीक अछि या थिला अर्जुन अवार्ड। देन नेक्स्ट अवार्ड को जिबा देन नेक्स्ट अवार्ड होची द्रोणाचार्य अवार्ड हला द्रोणाचार्य अवार्ड यह केबे स्टार्ट हेतिला ना यह 1985 मसिया रे स्टार्ट हेतिला एवं यह को मान को दिया जाइथाय या होची कोच मान को दिया जाउथाय जो माने आउटस्टैंडिंग कोच करि थांती स्पोर्ट्स बा गेम्स रे से मान को ए अवार्डटा दिया जाइथाय हला एथिरे भी जेमति हमर अर्जुन अवार्ड रे ब्रोंज रो स्टैच्यू दिया जाउतला एठी भी सेमति सेठी कोन अर्जुन अवार्ड रे ब्रोंज स्टैच्यूटा कार हमर अर्जुन रो थिला सेमति एठी कोन ब्रोंज स्टैच्यूटा द्रोणाचार्य रो थाय हला ठीक अछि एटा दिया जाय एवं जो माने एई अवार्डटा जीति थान ताको 10 लाख टका दिया जाय पूर्वे हा 5 लाख टका थिला हला एवं एही अवार्डटा द्रोणाचार्य अवार्डटा दुटा कैटेगरी रे दे जाइथाय ना कोन कैटेगरी ना गोटे रेगुलर कैटेगरी रे आ गोटे लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी रे रेगुलर कैटेगरी कोन जो माने करंट कोच अछंती हला करंट कोच दो जंतु माने कोच देबारो माने से माने वर्ती जाई नहंती बा रिटर्न नै नहंती सेही क्षेत्र रे दिया जाय आ जो माने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कोन जो माने कोच रु रिटर्न नै सारिचंती हला से मान को दिया जाय तो एटा द्रोणाचार्य अवार्डटा दुटा क्षेत्र रे दिया जाय मन रखियो गोटे रेगुलर कैटेगरी रे आउट होची लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी रे ठीक अछि। तो फास्ट रेसिपिएंट ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड को माने प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड पाइथिले को कोच माने तो से होचंती प्रथम होचंती बीबी भागवत जे कि रेसलिंग रो कोच थिले देन ओम प्रकाश भरद्वाज जे कि बॉक्सिंग रो कोच थिले देन ओ एम नावियर हला से होचंती एथलेटिक रो कोच ठीक अछि। तो एई सबु एई तीन जन को प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाइथिला तो मन रहा सांग मैंने यह केवल स्टार्ट होता ना 1985 रे स्टार्ट होता आ ये अवार्डटा केवल कोच मान को दि जाए यार कैश प्राइज होची 10 लाख टंका
এটা দুইটা କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ। ଆଉ ଏଇ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 1991-92ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଯେମିତି ଆମର ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତରତ୍ନ ହେଲା, ସେମିତି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ଏଇ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଯେ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଏଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଲା, ଯାହାର କ୍ୟାଶ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି 25 ଲାକ୍ସ। ପୂର୍ବେ ଏହା କିନ୍ତୁ କେତେ ଥିଲା? 7.5 ଲାକ୍ସ ଥିଲା ହେଲା। ଏବଂ ଏ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦ, ଯିଏକି ଚେସ୍ ଖେଳରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ସବୁଠୁ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ପାଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁଠୁ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ପାଇଥିଲେ କିଏ? ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା। ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା କିଏ? ନା ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ହେଉଛି ଜଣେ ସୁଟର। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅଲମ୍ପିକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ସୁଟିଂ ବିଭାଗରେ। କେବେ ନା 2008 ଅଲମ୍ପିକ୍। ଏଇ 2008 ଅଲମ୍ପିକ୍ଟା କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣେଇବେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଅଲମ୍ପିକ୍ 2024ର ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଏଇ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରାକୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏଇଟା ହେଲା। କ'ଣ ନା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। କେବେ? 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଏଇ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରାକୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଭାରତ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଉଛି ଟିମ୍ ଗେମ୍ରେ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲରେ ପାଇଥିଲେ କିଏ? ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା। ତ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରାରେ କ'ଣ ଆସିଗଲା ନା ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଭାରତରୁ ଥିଲେ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ଭାରତକୁ। ଦେନ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା ସେଥିରେ ସିଏ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା ନଥିଲା। ପୂର୍ବେ ଏହାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼। ଏହା କେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା ଏହା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା 2021ରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ସେଥିରେ 2021 ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ 2021ରେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ରଖାଗଲା ହେଲା। ତ ପୁଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ। ସେମିତି ଝିଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା, ଝିଅ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଆମର ଏଇ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣମ ମାଲେଶ୍ୱରୀ, ଯିଏକି ଜଣେ ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟର ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଆମର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିଥିଲେ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଆମକୁ ପଦକ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଏଇ କର୍ଣ୍ଣମ ମାଲେଶ୍ୱରୀ କେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ, କେଉଁ ମସିହା ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଆଉ କେଉଁଠି ସେ ଅଲମ୍ପିକ୍ଟା ହେଉଥିଲା ହେଲା, କେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ସେ ପଦକ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ପଦକ ଆଣିଥିଲେ, ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ନା ସିଲଭର ଆଣିଥିଲେ ନା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆଣିଥିଲେ, ଏହା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ କରେଣ୍ଟ ରେସିପିଏଣ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ କିଏ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚିରାଗ ସେଠୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସତୀଶ ସ୍ୱରାଜ ରାଙ୍କି ରେଡ୍ଡି, ଯିଏକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, 2023ରେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଚିରାଗ ସେଠୀ ଆଉ ସତୀଶ ସ୍ୱରାଜ ରାଙ୍କି ରେଡ୍ଡି, ଯିଏକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ଼। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ଯିବା। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆୱାର୍ଡ଼। ଏଇ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା 2002ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼। ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ଖେଳରୁ ଅବସର ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସିମ୍ପଲ୍ କଥାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଏହା।
ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ପୂର୍ବେ କିନ୍ତୁ ଏହା 5 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସିପିଏଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଆୱାର୍ଡ଼ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କିଏ ପାଇଥିଲେ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅପର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷ, ଯିଏକି ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଅଶୋକ ଦିୱାନ ହକି ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସାହୁରାଜ ବୈରୋଜଦାର, ଯିଏକି ବକ୍ସିଂ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଥିଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲି, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ରୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବି ଜିନିଷ ମିସ୍ କରିବେନି ହେଲା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖିବେ। ଆଶା କରିକି ଯାହା ବି ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି ଆହୁରି ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭଲ ଭଲ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି, ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଲାବସ୍ରେ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍।